कोड़ीटी प्रश्न रहिबो पिला माने गणतंत्र उपरे 20टी प्रश्न रहिबो। प्रथम प्रश्न एइटी समस्त देखंतु। प्रथम प्रश्न समस्त लाइव चैट बॉक्स में आंसर देबे पिला माने। प्रथम प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी गणतंत्रर सफलता पई आवश्यक उपादान नुहे। केउटा आवश्यक उपादान नुहे देखो शिक्षार प्रसार तो आवश्यक उपादान आउ बी विकेंद्रीकरण सेटा मध्य आवश्यक उपादान विकेंद्रीकरण कहीं केन्द्रीकरण हेले गणतंत्र हम ना स्वाधीन गणमाध्यम गणमाध्यम स्वाधीन रहा दरकार उत्तर हूँ सामाजिक वैषम्य यहीटा रहा रहा दरकार नुहे उपादान नुहे सामाजिक समाज में वैषम्य पार्थक्य रहा कथा नुहे निम्नोक्त मध्यरु केउटी गणतंत्र सफलतार मापकाठी सफलतार मापकाठी सुस्थ दलीय व्यवस्था जनसाधारण सक्रिय अंशग्रहण मुक्त अबाध निर्वाचन उपरोक्त समस्त माने देख पिला माने गणतंत्र सफलतार चाबिकाठी कहूँ सफलतार चाबिकाठी सुस्थ दलीय व्यवस्था सुस्थ रहा दरकार यहाँ भी ठीक अच्छी जनसाधारण सक्रिय अंशग्रहण करने दरकार यहाँ ठीक अच्छी मुक्त एवं अबाध निर्वाचन होगा दरकार मुक्त होगा दरकार निर्वाचन ताले समस्त उपरोक्त समस्त नहीं कि नेक्स्ट प्रश्न बहुत बढ़िया पिला माने बहुत सुंदर आंसर नेक्स्ट प्रश्न केबे भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र परिणत है गणतांत्रिक राष्ट्र केबे है गणतांत्रिक राष्ट्र नहीं ए 1949 नवेम्बर 26 1947 मसीहा अगस्ट 18 15 1950 मसीहा जनवरी 26 1950 मसीहा अगस्ट 15 पिला माने मन रख जेबे ए जो आमर संविधान गृहीत है संविधान ग्रहण करागला तेबे सेबेठू नहीं गणतांत्रिक राष्ट्र परिणत है 1947 रु स्वाधीन हेले ताले कौन ना 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख दिन आम कौन कलु आम गणतंत्र हेलु अर्थात माने गोटे बहुत बढ़िया संविधान आम ग्रहण कलु निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारतीय गणतंत्र प्रति एक आह्वान नुहे कोटा आह्वान नुहे आह्वान गुड़ी को अलग करदे आह्वान नुहे आसीज आह्वान नुहे आसीज आह्वान गुड़िक कौन आंचलिकतावाद गोटे आह्वान निरक्षरता आह्वान धर्मनिरपेक्षता आउ असमानता एटा भी गोटे आह्वान असमानता माने कौन माने असमानता समानता नहीं एटा भी आह्वान किंतु धर्मनिरपेक्षता आह्वान नुहे धर्मनिरपेक्षता माने सबु धर्म समान माने नियम सामने सबु धर्म समान एटा नुहे नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारतर गणतंत्र प्रति आह्वान अटे भारतर गणतंत्र प्रति एक आह्वान अटे ए धर्मनिरपेक्षता बी सामाजिक न्याय लिंगगत वैषम्य नागरिक मानकर मौलिक अधिकार देख आह्वान अटे कहुई धर्मनिरपेक्षता आह्वान नुहे आम आलोचना कलु सामाजिक न्याय समाज न्याय यहाँ गोटे आह्वान नुहे यहाँ गोटे कौन प्रतिबंधक नुहे नागरिक मौलिक अधिकार कौन प्रतिबंधक नुहे किंतु लिंगगत वैषम्य जदि रहे अर्थात पुरुष स्त्री भितर जदि पार्थक्य रहे अलग अलग अधिकार रहे ताले प्रॉब्लम भारतीय गणतंत्र रे निम्नोक्त मध्यरु केउ क्षेत्र रे असमानता अछि केउ क्षेत्र असमानता अछि भारतीय गणतंत्र रे सामाजिक असमानता अर्थनैतिक असमानता लिंगगत असमानता सब गुड़ाक तो अच्छी आउ नहीं कि तो प्रॉब्लम चल सब गुड़ाक अच्छी तेणु भारतीय गणतंत्र रे सब गुड़िक रे असमानता अच्छी निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारत रे गणतंत्र पथरे प्रतिबंधक गणतंत्र पथरे प्रतिबंधक कोटा सांप्रदायिकतावाद जातीयतावाद आंचलिकतावाद उपरोक्त समस्त गणतंत्र पथरे प्रतिबंधक गणतंत्र पथरे प्रतिबंधक कोटा ना उपरोक्त समस्त कहीं जातीयतावाद भी प्रतिबंधक सांप्रदायिकतावाद भी प्रतिबंधक आंचलिकतावाद भी प्रतिबंधक माने से गुड़िक गुड़े आह्वान भारत में लिंगगत वैषम्यर कारण मान कौन लिंगगत वैषम्य कहीं अच्छी पुरुष स्त्री भितर कहीं पार्थक्य ये सब समाज में अच्छी लिंगगत वैषम्य पुरुष प्राधान्य समाज येस एटा आंसर नैतिक प्रथा रोची एमती आसीबो बहु एमती आसीबो झियो एमती करिवो निरक्षरता रोची तेणु उपरोक्त समस्त भारत में नक्सल आंदोलन प्रतिष्ठाता किए नक्सल आंदोलन प्रतिष्ठाता ए ज्योति बसु बी चारू मजुमदार सी माओ सेतुंग लाल डेंगा नहीं कौन हम ना चारू मजुमदार वेस्ट बेंगल नहीं पश्चिम बंगर भारत में केउ राज्य रे प्रथम नक्सल आंदोलन आरंभ होता एबे तो आंसर कहली ए बिहार बी पंजाब सी पश्चिम बंग डी आसाम केउटी प्रथम नक्सल आंदोलन आरंभ होता
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳକୁ ନକ୍ସଲ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳକୁ? ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇଏମ୍, ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ ନାଇଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏମ୍ଏଲ୍, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ଏଲ୍ ନାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ମାନେ ସି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ସି, ସିପିଆଇ ଏମ୍ଏଲ୍। ଏହାକୁ ନକ୍ସଲ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1950, ବି 1955, ସି 1965, ଡି 1967। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ନା 1967, 1967ରେ ପ୍ରଥମେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି? ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଧାରା 15, ଧାରା 17, ଧାରା 18, ଧାରା 19। ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ମାନେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଧାରା 15ରେ। ଭାରତରେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସହିତ କିଏ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜ୍ୟୋତି ବସୁ, ବି ଉତ୍ପଳ ବାନାର୍ଜୀ, ସି କାହ୍ନୁ ସାନ୍ୟାଲ, ଡି ମାଓ ସେତୁଂ। ମାଓ ସେତୁଂ କୋଉଠୁ ହବ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ନା କାହ୍ନୁ ସାନ୍ୟାଲ। ସିଏ ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସହିତ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନକ୍ସଲବାଦୀ ନେତା? ଓଡ଼ିଶାର ନକ୍ସଲବାଦୀ ନେତା କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ନାମ ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ, ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ନକ୍ସଲବାଦୀ ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? କହିଲ ଦେଖି, ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ୟ ନାମ। ଏ ମାଓବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଡି ଗୁର୍ଖା ଆନ୍ଦୋଳନ। କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଓବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମାଓବାଦୀ। ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନକ୍ସଲବାରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନକ୍ସଲବାରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନକ୍ସଲବାରୀଟା କେଉଁ 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 ରାଜ୍ୟରେ? ଓଡ଼ିଶା, ବି ବିହାର, ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। କ'ଣ ହବ? ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୋଉଠୁ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ। ତେଣୁ ନକ୍ସଲବାରୀ ଗ୍ରାମରୁ ବା ନକ୍ସଲବାରୀ ଠାରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଏ ମାଓବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଟା ତ ସିଓର। ଗରିଲା ବିଦ୍ରୋହ, ଗରିଲା ବିଦ୍ରୋହ ଏଟା ବି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ନା, ଏଟା ନାହିଁ। এইটা হচ্ছে আনসার। সিপিআই এমএল প্রতি সমর্থন ঠিক আছে, কিন্তু এইটা হচ্ছে আনসার। গণতান্ত্রিক উপায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, এটা নক্সল আন্দোলন সম্পর্কিত নুহে। নেক্সট প্রশ্ন, নিম্নোক্ত মধ্যରୁ কেউ প্রধানমন্ত্রী গরিবী হটাও স্লোগান দেই নিজକୁ জনপ্রিয় করেছিলেন? গরিবী হটাও স্লোগান ଦେଇଥିଲେ ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজি দেশাই, অটল বিহারী বাজপেয়ী, মনমোহন সিং। গরিবী হটাও କିଏ କହିଥିଲେ? ଗରିବୀ ହଟାଓ କହିଲ ଦେଖି। ଗରିବୀ ହଟାଓ କିଏ କହିଥିଲେ ଦେଖି? ଜିତିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଲେ ସିଏ। କିଏ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଗରିବୀ ହଟାଓ ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ନା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଏକ ସ୍ୱରୂପ କୋଉଟା? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଦାରେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ମାନେ କ'ଣ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇକରି ଯଦି ଦେଶ କଥା ଭଲ ପାଇବେନି, ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ କୋଉଟା ସ୍ୱରୂପ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର? ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ, ବି ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ, ସି ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଭେଦଭାବ। କ'ଣ ହବ ନା ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ଭୂମିପୁତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମିର ପୁତ୍ର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାରା, ଗୋଟେ ଧାରଣା। ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ନାଇଁକି। ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦେଶ ଗଠନରେ, ଜାତି ଗଠନରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଥିବ ନିହାତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଯେତେ ମାର୍କ ରଖିଲ ଦେଖ, ଲେଖ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।